हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आज आम देखा आमर पंचम श्रेणी क्लास 5 मैथ चैप्टर 2 पाठ 2 भग्न संख्या। ठीक अच्छे तो प्रथम आम जाना भग्न संख्या कौन। भग्न मान भांगी जाइथिबा संख्या कहूँ भग्न संख्या है। तो भग्नांश केतेबेले हुए ना गोटे पूर्ण जिनिस जिते भांगी जाए सेटा कह जाए आम भग्न संख्या। ठीक अच्छे तुम ना कौन कला ना पंचम श्रेणी जन छात्री ता पाखरे भिन्न आकार दुईटी चॉकलेट अच्छी से कहूँ जे ता पाखरे थिबा चॉकलेट मध्यरु गोटिकर 1/3 अन्यटीर 1/2 अपेक्षा बड़ ता कौन ठीक कि बोली सी हमको पचार। तो जब आम देखा जदि आम देखा कहीं से कही उत्तर जदि ठीक ताहले कहीं बुझाई लिख देख ये से 1/2 चॉकलेट कहले है पूरा अंशटा को आम कौन कर चॉकलेट 1/2 अंश को चिन्हट कर 1/2 मान देख यहाँ पूराटा एति ना एटा पूराटा को जब आम दी भाग धरवा ताने एटा गोटे भाग एटा गोटे भाग दी भाग माने दी भाग भागे कही 1/2 ताने 1/2 माने ये है 1/2 तापर ये देख आम केते बेले कहवा जे कौन सी जिनसर 1/2 हूँ 1/3 अपेक्षा बड़ देख 1/3 ताने गोटे गोटे भाग देख 1 भाग 2 भाग 3 भाग। ठीक अच्छे 3 भाग तो चॉकलेट 1/3 की दर्शाव 1/3 मान यहाँ 1/3 ये कि 1/3 1/3 है माने किए बड़ है यहाँ देख अधार माने गोटे पूराटार अधा खाऊँ एटा पूराटार 3 भाग भागे खाऊँ माने 1/2 हूँ बड़ बुझिपार कहीं बड़ है बुझल। नेक्स्ट देख दुईटी पूर्णांगर दुईटी भग्न संख्या को तुलना करने भग्न संख्या गुड़ी को गोटे पूर्णांग नेबा उचित है गोटे पूर्णांग मान यहाँ गोटे पूर्णांग ही आम भग्न संख्या गुड़ी को नेबा। तो देख आस ग्रिड सहित खेल क ख और ग 3टा चित्र देती तो ग्रिड क रो 1/8 अंश को लाल रंग चिन्हित कर है देख 1/8 अंश 1/8 अंश मान के एमती लिखिदेव 1/8 अंश देख एटा केतटा लेखे अच्छे 1 2 3 4 5 6टा है 6टा लेखे अच्छे सब जगह केते भाग होती 1 2 3 4 5 6 7 8टा 8टा भाग गोटे भाग कही तेणुक यहाँ गोटे भाग है 8 भाग 1 भाग माने चित्र कर देख 2 देती ग्रिड ख रो 1/6 अंश को नील रंग सॉरी यहाँ नाल कही लाल देदेव नाली रंग होगा 1/8 अंश नाली रंग है नाली रंग है नाली रंग 1/8 अंश नाली रंग पूरा करदेला तापर यहाँ कही 1/6 अंश को नील रंग कही नील रंग देवा तापर देख तुमको देता यहाँ कौन खटा कही 1/6 अंश को नील रंग देख 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा लेखे अच्छी कितु केते भाग होती 2टा 1 2 3 4 5 6 है से कौन 1/6 अंश मान के 1/6 अंश मान यहाँ गोटे इड गोटे धर है यहाँ गोटे 2टा 3टा 4टा 5टा 6टा 6 भाग गोटे भाग माने यहाँ लिखिदेव 1/6 अंश बुझिपार यहाँ 1/8 अंश है। नेक्स्ट कही देख ग्रिड ग्रिड ग रो 1/12 अंश को हलदिया रंग 1/12 अंश देख कि दब देख 1/12 मान 12 भाग कर यहाँ गोटे भाग यहाँ गोटे भाग बुझ बोली यहाँ गोटे भाग 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 केतटा लगे 4टा लगे गोटे गोटे भाग होची ताମାନେ केतटा भाग वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग हो गला
तो 12 भाग 1 भाग कही तो माने 1/12 अंश हो गला यहाँ 1/12 अंश बुझिपार नेक्स्ट देख बुझीगला तापर देख कौन सी ग्रिड रे 1/3 को देखई पारुछ कि जदि हाँ सूचित कर तो देख तो यहाँ 1 ग्रिड रे 1/3 अच्छी कि 1/3 ना तो 1/3 अंश को सूचित कर ना लिख आम 1/3 की सूचित कर ना तो 1/3 आम ना लिखा जी नेक्स्ट देख नेक्स्ट है 1/3 2/6 समान कि देख 1/3 टा 2/6 2/6 मान 2 1 2 3 हाँ समान कि नहीं है समान हो कि नहीं तो बुझीपार ना तो दुईटा 1/4 मिसी 1/2 हम है गोटे 1/2 हम जिते 1/2 खंड को दुईटी सामान अंश भाग करा जाए प्रत्येक खंड 1/4 हुए 1/4 2 खंड मिसिले 1/2 सामान है हुए तो 1/2 सह आउ कौ गुड़िक सामान अटे कही तो यहाँ है गोटे समभग्न संख्या 1/4 यहाँ के लाख बढ़ी 1 लाख ऊपर बढ़ी बढ़ी जाइए तलटा 2 लाख बढ़ी बढ़ी जाइए तो एमती मोर यहाँ 1/2 समभग्न संख्या है किए 2/4 3/6 4/8 5/10 एमती लिखिद बुझीगला बुझे कि नहीं नेक्स्ट जापर देख यहाँ आस कमटी करवा एक नंबर 3 कि 4 जन तल तुम भग्न संख्या किटटी को भिन्न भिन्न भागर खंड व्यवहार कर एक पूर्णांग कौन तैयारी कर उपाय खोजा देख निम्नलिखित भग्न संख्या समभग्नांश गुड़ी को लिखा है तो 1/3 कौन कौन आम लिखिपर 1/3 रहीपर 2/6 हो पार देख ये गुणा है गोटे गोटे बढ़ला यहाँ के बढ़ला 3 लाख बढ़ला है तो मैंने यहाँ के 2 रहा 3 3/9 हम है 3/9 पुणी यहाँ बढ़ले यहाँ 4 होटा के 9 3 12 है 3 लाख बढ़ी देखुच तो तापर यहाँ खड़ा देख 1/4 समभग्न संख्या 1/4 कौटा हम 2/4 2 8 देख यहाँ के बढ़ला यहाँ 1 बढ़ला यहाँ के बढ़ला 2 यहाँ 2 मान 4 बढ़ला है देख ऊपरटा 1 लाख बढ़ तलटा 4 लाख तो मैंने यहाँ 3 हेले यहाँ के 8 4 12 होपर यहाँ 4 हेले यहाँ के 16 बुझला एटा गोटे गोटे समभग्न संख्या सेमती 1/5 देख 1/5 कौन हम 1/5 यहाँ 2 हेले यहाँ 1 बढ़ले यहाँ के बढ़ 5 बढ़ी तो मैंने 2/10 यहाँ 3/15 यहाँ 4/20 5 लाख बढ़ुची है यहाँ देख 1/6 सिंध कर 1/6 यहाँ 1 लाख बढ़ यहाँ ऊपरटा 1 लाख बढ़ले 2 गुण कर दियो यहाँ मैंने 12 हम यहाँ गुणन 2 है तो मैंने यहाँ 6 लाख बढ़ है 6 लाख तो मैंने यहाँ के 2/6 18 2/18 यहाँ के एक होता हाँ यहाँ 2 हम यहाँ 2/12 यहाँ 3/18 3/18 यहाँ 4/18 6 24 हाँ 4/24 है ना गोटे गोटे समभग्न बुझीगला नेक्स्ट जा 2 देख तुम किट व्यवहार कर निम्नलिखित को खोजा तुम्हें यह चित्रित कर जांच कर प्रथमटी तुम आंशिक भाव में दी जाए देख प्रथमटा केतटा 1/6 मिसले 1/3 हम 1/6 देख 1/6 अर्थ है कौन 6 भाग भागे है तो केतटा 1/6 यहाँ गोटे है 1/6 यहाँ गोटे 1/6 है दुईटा 1/6 मिसले 1/3 हम है बुझीपार ना तो ये देख चित्रित होता अंशटी हूँ 1/3 यहाँ हूँ 1/3 यहाँ है 1/3 1/3 कारण देख यहाँ जब गोटे ना ये पूराटा गोटे ये पूराटा गोटे 1/3 है से समान पूर्णांग 1/6 अंश को चिन्हट कर एवं केतोटी 1/6 मिसी 1/3 है देख देख
କ'ଣ କହିଛି ଆମେ 6 କହିଛି ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 6ଟା ହେଇଗଲା ତାମାନେ କେତେଟା କେତେଟା 1/6 ମିଶିଲେ 1/3 ହେବ କେତେଟା ଗୋଟେ 2ଟା ଲେଖିଦେବ 2ଟି 1/3 ମିଶି ହେଲା ସରି 2ଟି 1/6 ମିଶି 1/6 ମିଶି 1/3 ହେବ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଖଟା ଖଟା ଦେଖ ସେ କହିଛି କେତୋଟି 1/8 ମିଶିଲେ 1/4 ହେବ କେତେଟା 1/8 ଚିତ୍ରିତ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଚିତ୍ର କରିକି ଲେଖିବ ତ କ'ଣ କହିଛି କେତେଟା 1/8 1/8 ମିଶିଲେ 1/4 ହେବ ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 ହେଲା କେତେଟା 1/8 ଅଛି 8ଟା 1/8 ଅଛି କେତେଟା 1/8 ମିଶିଲେ 1/4 ଆଚ୍ଛା 1/4 କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଭାଗ 2 ଭାଗ ଏଇଟା ଗୋଟେ 3 ଭାଗ ଏଇଟା 4 ଭାଗ ଲାଗିନି 4 ଭାଗରୁ କଲର କେତେଟା ଦେବ 2ଟାକୁ ଦେବ ଏଇଟା ହେଲା ତମର କେତେ 1/4 ଦେଖ ଟିକେ ଏଇଟା ହେଲା ତମର 1/4 1/4 ବୁଝିପାରିଲ ନା ଦେଖୁନ 1/4 ଏଇଟା ପୁରାଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2ଟା 3ଟା 4ଟା 4ଟାରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ 1/4 ହେବ ବୁଝିଲା ତାପରେ ଦେଖ ତ କେତେଟା 1/8 ମିଶିଲେ 1/4 ହେଲା କେତେଟା 1/8 ତ ଲେଖିବ 2ଟି 1/8 ମିଶିଲେ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଉଛି 1/4 ହୁଏ লিখিପାରିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏ 2 ବିଟଟା ଦେଖ କେତେଟା 1/8 ମିଶିଲେ 1/2 ହେବ 1/2 କରିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ 1/8 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା ହେଲା 8ଟା 1/8 ଅଛି ତା ମାନେ 1/2 କରିବା 1/2 କରିବା ମାନେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ନେଇଯିବା ହେଲା ଏ ପୁରାଟାକୁ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ଏ ପୁରାଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ଟୋଟାଲ କେତେ ଭାଗ ହେଲା 2 ଭାଗ 2 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କହିଛି ତା ମାନେ ଏତିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ଲେଖିବ 1 2 3 4ଟା ହେଲା ଲେଖିବ 4ଟି 1/8 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 1/2 ହେବ କି ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗ ଦେଖ ଗ ଦେଲା କେତୋଟି 1/12 ମିଶିଲେ 1/2 ହେବ ଦେଖ କେତେଟା 1/12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ଭାଗ ହେଇଛି 12 ଭାଗରୁ କେତେଟା 1/12 ମିଶିଲେ 1/2 ହେବ 1/2 ମାନେ ତାର ଅଧା କି ନାହିଁ ତ ଅଧା ମାନେ ଏତିକି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ ହେବ କି ନାହିଁ 2ଟା ଭାଗରୁ କ'ଣ କହିଛି ଗୋଟେ ଭାଗକୁ କହିଛି ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଗ ମାନେ ଏଇଟା ଏ ପୁରାଟା ହେବ ଦେଖ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ତ କ'ଣ କହିଛି 1/12 କେତେଟା ମିଶିଲା ଗୋଟେ 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା ତ ଲେଖିବ 6ଟି 1/12 ମିଶିକି କେତେଟା ହେବ 1/2 ହେବ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ସେମିତି 1/3 କରିବା 1/3 ମାନେ ଦେଖ 1/12 ମାନେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ଭାଗ ହେଇଛି 12 ଭାଗରୁ 1/3 କହିଛି ତା ମାନେ ଏଇଟା 1/3 ମାନେ କେତିକି ହେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ 3 ଭାଗ 3 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ ତ ତୁମର ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତୁମର କ'ଣ 1/3 ଦେଖୁନ 3 ଭାଗ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ରଙ୍ଗ ଦେଲି ତାମାନେ ସେ କହିଛି କେତେଟା 1/12 ମିଶିଲା ଗୋଟେ 2ଟା 3ଟା 4ଟା ଲେଖିଦେବ 4ଟି ହେଲା 1/12 ମିଶିକି 1/3 ହୁଏ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା 3 ବିଟଟା ଦେଖିବା 1/4 ହେବ ହେଲା କେତେଟା 1/12 ମିଶିଲେ 1/12 ମାନେ ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ଭାଗରୁ ସେ କହିଛି 12 ଭାଗରୁ କ'ଣ କହିଛି 1/4 କରିବା 1/4 କରିବା ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଝ ଟିକେ 1 ଏଇଟା ଗୋଟେ 2ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ 3ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ 4ଟା 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ କହିଛି ତା ମାନେ ଏ ପୁରାଟାକୁ ଦେବା ଏଇଟାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା
गोटे रंग देते है ताने यहाँ है गोटे गोटे 1/4 है देखुन 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग यहाँ 3टा लाख को लेकर गोटे गोटे भाग कराई ताने केतरा है 1/12 माने 1 2 3टा देखिए 3टी 1/12 मिसिले केते हम 1/4 हम बुझला नेक्स्ट जीवा 4 मिनटा केतरा 1/12 मिसिले 1/6 हम केतरा मिसिले हम एटा लिखिबो केतरा 1/6 कहि 1/6 माने देखो एटा गोटे गोटे भाग कर है 1/12 माने एटा 1 2 12 भाग होइछि सब जानि परछो 12 भागरु 1/6 कहि 1/6 माने 2टा लाखी गोटे गोटे करियो है गोटे 2टा 3टा 4टा 5टा 6टा है 2टा लाख नहीं गोटे गोटे भाग करियो ता माने 2टा एटा ए 2टा को रंग दे देले ही होला तो तमे एट लिखिबो 2टी है एटा लिखि दोछि एठी 2टी 1/12 मिसिले केता हबो 1/6 हेबो लिखि परिबो ठीक अछि नेक्स्ट जीवा तापर देखो 3 नंबर देखो तुम भग्न संख्या किट व्यवहार करी निर्देश अनुसार करिया हमको कहिछि तो देखो से कहिछि केवल 1/6 एवं 1/12 खंड को व्यवहार करी एक पूर्णांक तैयारी करो है 1/6 और 1/12 खंड को व्यवहार करी गोटे पूर्णांक कर देखो केंति करिवो तो देखो वर्तमान आम एटा करबा है तो देखो वर्तमान आम एटा कले केवल 1/6 और 1/12 खंड को व्यवहार करी गोटे पूर्णांक चित्र करिया आम गोल करी करबा है देखो वृत्त करी तो एमती करिवो एक बिटा है केम करिवो 1/6 करिवो टोटल केतरा भाग करिवो 1 2 2 3 4 5 6 भाग करिवो 6 भाग केते भाग कहिছে एक भाग कहिছে तो एम दर्शाई दबो है तापर सेंती 1/12 माने 12 भाग करिवो 12 भाग रु गोटे भाग को दर्शाई कहिছে 1/12 एम दर्शाई दबो बुझिला नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट प्रश्न अछि देखो नेक्स्ट प्रश्न अच्छी 1/12 1/4 और 1/2 खंड गुड़ी को व्यवहार करी गोटे पूर्णांक तैयारी करिया कहिछि तो 1/12 1/4 और 1/2 देखो 1/12 टा हला 1/12 टा ए भଳି आगा करिवो हला तापर देखो एमदिया करिवो से नंबर हला तापर 1/4 1/4 बोले ए भଳି करिवो 1/4 हला देखि परछो 4 भाग करिवो 4 भाग रु गोटे भाग को दर्शाइबो कलर देखि सेमती 1/2 1/2 एटा 1/4 हला 2 भाग करिवो करिकी गोटे भाग रंग दबो हला एंती हला एटा हो 1/2 बुझियला नेक्स्ट जीवा तापर तुमको देला समान आकार जे कोनोसी 5 खंड को व्यवहार करी गोटे पूर्णांक तैयारी करिया समान आकार जे कोनोसी 5टा खंड नेबा ताकू नेकरी आको पूर्णांक गोटे चित्र करिया देखो केंति करिवो तो एटा हला तमरो 3 मिनिट हला 3 मिनिट देखो तो कोन करिवो देखो 1/5 1/5 एंती केते खंड करिवो 5 खंड करिवो हला गोटे वृत्त को तापर 1/5 को दर्शाइबो एंती हला नेक्स्ट जीवा तापर तुमको देला देखो तापर देला जे कोनोसी 7टी खंड को व्यवहार करी गोटे पूर्णांक करिवो देखो एटा सब किट रे अछि किट को नै करी एटा करिवो हला 7 खंड को नै करी तो ए भले करिवो 7 खंड को नै करी हला 7टा खंड नबो गोटे पूर्णांक करिवो हला बुझि पारल कि नै नेक्स्ट जीवा तापर देछि एही किट को नै करी दल रे खेलिबो एवं एक पूर्णांक पाया पई अन्य आकर्षणीय उपाय सब खोजिबो तुमर फलाफल को चित्र करिकी किबा लिखिबो आ दर्शाइबो एटा केतले हम चित्र माध्यम रे चल तापर देखो तापर आसीबा समभग्न संख्या लिखिबा समीर दिया जायथिबा चित्रर 1/3 अंश को चित्रित करछि चित्र गुडी को अधिक समान अंश रे भाग करिया पय हेले से भू समांतर रेखा गुडी को अंकन करछि भू समांतर माने भूमि सहित समांतर है किया करछि देखुछो हला भूमि सहित समांतर है कि अछि हला तो कोन करछि 1/3 माने एटा हला 1/3 3 भाग करछि 3 भाग गोटे भाग रंग देछि एटा सिन देखो एटा भी हि परिबो 6 भाग करछि 6 भाग रु 2 भाग को रंग देछि 1 2 3 4 5 6 6 भाग करछि तार 2 भाग को रंग देछि ठीक अछि एटा भी एटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भाग करछि 9 भाग रु 3 भाग को रंग देछि हला तापर एटा देखो 12 भाग करछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भाग रु 4 भाग को रंग देछि बुझि परछो हला एटा हला आर समभग्नांश माने तमे लिखिबो 1/3 रो समभग्नांश कोडा कोडा हबो समभग्नांश हबो
2/6 3/9 ଆଉ 4/12 ବୁଝିପାରିଲ। ଏଟା ଯଦି ଆମେ ମୂଳ ରୂପ ଦେଖିବା 1/3 ହିଁ ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସେ ଏକ ମଜାଦାର ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା ଯେ 1/3 2/6 3/9 ଆଉ 4/12 ସମାନ ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ 1/3 ସହ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କାହାର 1/3। ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗର ସମାନ ଅଂଶକୁ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଏବଂ 1/3 ସହିତ ସମାନ ଥିବା ସମଭଗ୍ନାଂଶଟିକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। ଚିତ୍ର ତଳେ ଥିବା କୋଠରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ବାଇ କେତେ ହବ? ଏଇଟା 3 ଭାଗ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ତା ମାନେ 1/3 ହବ ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଟା 3 ଭାଗ ହେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି? ଏଇଟା ବି 1/3 ହେଲା। ଏଇଟା ବି 3 ଭାଗ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି ହେଲା। ତ କ'ଣ କହିଛି? ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିକ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ ଏବଂ 1/3 ସହିତ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ। ଦେଖ ତ ଏଇଟା ତୁମେ ଲିଖିପାରିବ 1/3 ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହବ 2 ବାଇ ହେଲା 1 2 3 4 5 6 2/6 ଏଇଟା ହବ 3/9 ଏମିତି କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମେ ପାଇଥିବା ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି? ହଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ତ 1/3 2/6 3/9 4/12 ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା 5 ଏଇଟା କେତେ କେତେ ଲେଖା ବଢ଼ିଛି? ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା ବଢ଼ିଛି? 1 ଲେଖା ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଏଇଟା 3 ଲେଖା ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ତାମାନେ ଏଠି 3 ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଏଠି 1 ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ଏଠି 1 ବଢ଼େଇ ଦେଲେ 5 ହେଇଗଲା। ଏଠି 3 ବଢ଼େଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? 12 3 15 3 ବଢ଼େଇ ଦେଲେ 15 ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ସେମିତି ସବୁ କରିଯିବ। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 6/18। ଏଇଟା 7/21। 3 ଲେଖା ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏଇଟା 8/24। ଏଇଟା 9/36 ସରିଲା। ଏମିତି ଲେଖିବ। ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ ଯେ ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ସହ ସମାନ ହେଲା? ତ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 2/5 ଅଂଶକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା 1 2 3 4 5 ଭାଗ ହେଇଛି, ତାହିଁରୁ 2 ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ କରାହେଇଛି, 2 ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ କରାହେଇଛି, ତ 2/5 ହେଲା। ଏଇଟା ସେମିତି ଦେଖ ଏଇଟା 4/10 ହେଲା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଭାଗ କରାହେଇଛି। 10 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ 2ଟା 3ଟା 4ଟା 4 ଭାଗକୁ ଯେତେ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି ଉପରେ ଲେଖିବ, ଯେତେଟା ଭାଗ କରାହେଇଛି ତଳେ ଲେଖିବ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ 1 2 3 4 5 5 ଭାଗ କରାହେଇଛି, ମାନେ ତଳେ ଲେଖିବ 5। କେତେ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି? 1 2ଟା, ତାମାନେ ଉପରେ 2। ଏଇଟା ସେମିତି ଦେଖ 1 2 3 4 5 5 ଭାଗ କରାହେଇଛି, ବୋଲେ 5 ଲେଖିଦେବ ତଳେ। ଆଉ ଉପରେ କେତେ ଭାଗ କରାହେଇଛି? 2 ଭାଗ, ମାନେ 2 ଭାଗକୁ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ କଲର ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ତ 2/5 ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 2/5 4/10 ହେଲା। ତାପରେ 4/10 ପରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା ବଢ଼ୁଛି? 2 ଲେଖା ବଢ଼ୁଛି। ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା ବଢ଼ୁଛି? 5 ଲେଖା ବଢ଼ୁଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 4 2 6 ହେଇଯିବ। ଏଇଟା 6 ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 10 5 15 ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସେମିତି 6 2 8 ହେଇଯିବ। ଏଇଟା 8 ଏଇଟା 15 5 କେତେ ହେବ? 20 ହେଇଯିବ। ଏଇଟା 8/20 ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ? 50 କରିଦେଲାଣି। 50 କରିଦେଲାଣି ମାନେ 5 10, ଏଇଟା 10 ଗୁଣ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏଇଟାର ବି 10 ଗୁଣ ଏଇଟା କେତେ ଗୁଣ ହେବ? ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 2 10 20 ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା 10 ଗୁଣ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା 5ର 10 ଗୁଣ 50, 5 10 50, ଏଇଟା 5ର କେତେ ହେଲା? 20 ଗୁଣ ହେଇଗଲାଣି। ତାମାନେ 20 ଏଇଠି 20 2 ଏଠି ଗୁଣ ଦେବ, 20 2 40 ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା। ଦେଖ ମୂଳ ରୂପ କେତେ ଆସିବ? ଦେଖ 0 0 କଟିଗଲା। 4/10 ମାନେ 2 2 2 5, ତାମାନେ 2/5 ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ସେମିତି ଦେଖ 0 0 କଟିଗଲା, 2/5 ଆସିଲା। ବୁଝିଲା। ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଲା। ଦେଖ ଆସ କାମଟି କରିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 1ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତର ହୋଇପାରେ ହେଲା। 1/7 1/7। ତ 1/7ର ଦେଖ ତ କୋଉଟା କୋଉଟା ହେବ? 1/7ର ତ ଏଇଟା ହେଇପାରେ ଆମର 2/14 ହେଲା। ଦେଖ କେତେ ଲେଖା ବଢ଼ୁଛି? 1 ଲେଖା, ଏଠି ଉପରେ 1 ତଳେ 2 ହେଲା। 2 ଗୁଣ ମାନେ 7 ବଢ଼ୁଛି। କେତେ ବଢ଼ୁଛି? 7 ବଢ଼ୁଛି ହେଲା। ଦେଖ ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 3 ହେଲା 21 ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ତମର 4/28 ଏମିତି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଖଟା ଦେଖ 2/3 ଦେଇଥିଲା,
এটা 4/6 କଲେ ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ବଢ଼ିଲା, ଏଠି 2 ବଢ଼ିଲା, ଏଠି କେତେ ବଢ଼ିଲା 3 ବଢ଼ିଲା, ତାମାନେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲ 4 2 ଏଇଟା 6 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 6 3 9 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେମିତି ଏଇଟା ତାର ସମଭଗ୍ନାଂଶ, ତାପରେ ଉପରେ 2 ବଢ଼େଇଲେ 8 ହେଇଯିବ, ତଳେ 3 ବଢ଼େଇଲେ 12 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା ସମଭଗ୍ନାଂଶ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଆର ଦେଖିବା 3/4 ମନେକର ଧନ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିଲେ 6/8 2 ଗୁଣିଦେଲି ହେଲା, ତ ଏଠି 3 2 ଗୁଣିଲେ 3 ମିଶିଲା, ଏଠି କେତେ ବଢ଼ିଲା 4 ବଢ଼ିଲା, ତାମାନେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲ 6 3 ଉପରେ ହେଇଯିବ 9, ତଳେ ହେଇଯିବ 8 4 12, 9/12 ଗୋଟେ ହେବ, ତାପରେ ଉପରେ 9 3 12 ହେଇଯିବ, ଏଠି 12 4 16 ହେଇଯିବ ହେଲା, 12/16 ଏମିତି କରିବ। 12 ଏଟା କେତେ ହେଲା ବଢ଼ିଲା 4 8 4 12 12 4 16 ହେଲା, ବୁଝିଗଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖ 3/5 ଦେଖ 3/5 3/5 ମନେକର ଏଠି ଧରି ନିଅ 3 2 6, ଏଠି 3 ମିଶିଲା, ଏଠି କେତେ ମିଶିଲା 5 2 10 ହେଲା, 5 2 10 ହେଲା, ଏଠି କେତେ ବଢ଼ିଲା 10 ମାନେ ଏଠି 5 ବଢ଼ିଲା, ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲ 6 3 9 ହେଇଯିବ, ଏଟା 10 5 15 ହେଇଯିବ, 9/15 ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ତାପରେ 9 3 12 ହେଇଯିବ, ଏଟା 12/ଏଟା 15 5 20 ହେଇଯିବ, 12/20 ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। 2ରେ ଦେଖ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ କହିଛି, ତ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ି ଦେଖ ଏମିତି ଗୁଣିବ ହେଲା, ଏମିତି କ୍ରସ୍ ଗୁଣିବ ହେଲା, 2 6 8 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଦେଖ 3 3 9 ହେଇଯିବ, 8 ଆଉ 9 ସମାନ ହେଲା କି, ସମାନ ହେଲା କି, ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୁଣ, ଏଇଟା ଗୁଣ 6 6 ଏଇଟା 24 ହେଲା, 12 2 24 ହେଲା, ତ ସମାନ ହେଲା ନା, 24 କି 24 ସମାନ ହେଲା, ତ ଏଇଟା ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ସେମିତି ଏଇଟା ଗୁଣ କ୍ରସ୍ କର 3 10 30, ଏଇଟା 5 30 ସମାନ ହେଲା, ଦୁଇ ପଟ ଯା, ତ ଏଇଟା ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ଯୋଉଟା ଟିକ୍ ମାରୁଛି ସେଇଟା ହେବ। ତାପରେ ଗଟା ଦେଖ, ଗଟା କରିଦେଲେ ଘଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୁଣ 70 କି 18 9 1 9 9 1 9, ତ ଏଇଟା ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲାନି, ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଲା, ତା ମାନେ ଏଇଟା ବି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା, ମୁଁ କରିଦେଇଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି କୋଠରୀ ପୂରଣ କର। ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆର ଖାଲି କୋଠରୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅଛି, ତ ଇଏ ଆର ଆମେ ଯଦି 2 ଗୁଣ କରିବା 4 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 2 ଗୁଣ କରିଦେଲେ 10 ହେଇଯିବ, ତ 4/10 ହେବ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଏଇଟା ସେମିତି 3 ଦେଖ 4 ଏଇଟା କେତେ ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ହେଇଛି, ତା ମାନେ 3 ଚଉକୁ ହେଲା, ଏଠି 4 ଗୁଣ ଦେବ 3 ଚଉକୁ 12 12/16 ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା 4ର ଏଇଟା କେତେ 2 ଗୁଣ ହେଇଛି, ଗୁଣନ 2 4 2 8, ତା ମାନେ 7 2 ଗୁଣ ଦିଅ 7 2 14 8/14। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ 5ର ଏଇଟା କେତେ ଗୁଣ ହେଇଛି 5 ଗୁଣ ହେଇଛି, ତା ମାନେ 9ର 5 ଗୁଣ କରିଦିଅ, 5 ଗୁଣ ଦିଅ 9 5 45 ହେଇଯିବ, 25/45 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁଳନା, ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ସବିତା ଓ ସାମୀ ଗୋଟେ ବାଦାମ ପେଡ଼ାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ, ସବିତା 1/3 ଏବଂ ବଳକା ଥିବା ବାଦାମ ପେଡ଼ାକୁ ସାମୀ ଖାଇଲା, ଯାହାକି 2/3 ଅଂଶ, ତେବେ କିଏ କେତେ ଖାଇଲା, କିଏ କେତେ ଅଧିକ ଖାଇଲା ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡର 1/3 ଠାରୁ 2 ଖଣ୍ଡର 1/3 ଅଧିକ ଅଟେ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡର 1/3 ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଟିକେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡର 1/3 ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡର 1/3 ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ, 3 ଭାଗରୁ ଭାଗ ହେଇଗଲା ଏଇଟା 1/3, ବୁଝିପାରିଲ। 1/3 ଠାରୁ 2 ଖଣ୍ଡ 1/3 ଅଧିକ, 2 ଖଣ୍ଡ 1/3 ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ, 2 ଖଣ୍ଡ ଅଧିକ, ତେଣୁ ସାମୀ ଅଧିକ ଖାଇଲା। ସାମୀ କିଏ ଖାଇଲା ଅଧିକ, 2/3 ବଡ଼ କି ନାଇଁ ରେ, ଦେଖ 1/3 କହିଲେ ଏଇଟା, 2/3 କହିଲେ ଏଇଟା, ପୁରାଟା ହେଲା 2/3, ତାମାନେ କିଏ ଅଧିକ ଖାଇଲା 2/3 କାହାର, ସେଟା ହେଲା ସାମୀର, ସାମୀ ଅଧିକ ଖାଇଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କରିଦେଲା ଆସ କାମଟି କରିବା ହେଲା, ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇବା। ଦେଖ କେମିତି କରିବ, ଏଟା 1/4 ଦେଲା ଆଉ 3/4 ଦେଲା, ଦେଖ ହର ସମାନ ଅଛି ନା, ହର ସମାନ ଅଛି ମାନେ ଲବରେ ଯିଏ ବଡ଼ ସେ ବଡ଼, ମନେ ରଖ ଲବରେ ଯିଏ ବଡ଼ ସେ ବଡ଼, ତା ମାନେ 3/4 ବଡ଼ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ହର ସମାନ ଅଛି ନା, ହର ସମାନ ଅଛି 5 5 ଅଛି, ତା ମାନେ ଲବରେ ଯିଏ ବଡ଼ ସେ ବଡ଼, ତା ମାନେ ଇଏ ବଡ଼ 4 ବଡ଼,
ହେଲା। ଏ ଦେଖ ଏଠି ବି ହର ସମାନ ଅଛି, ଲବରେ କିଏ ବଡ଼? ଲବରେ ବଡ଼ ହେଲା 6, 5 6 ଭିତରେ 6 ବଡ଼। ଏଠି ଦେଖ ସେମିତି ହର ସମାନ ଅଛି, ଲବରେ କିଏ ବଡ଼? 5 2 ଭିତରେ 5 ବଡ଼। ସେମିତି ଏଠି ହର ସମାନ ଅଛି, ଲବରେ କିଏ ବଡ଼? 2 1 ଭିତରେ 2 ବଡ଼। ହେଲା, ତ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବ। ହେଲା, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖ 8 8 ମାନେ ହର ସମାନ ଅଛି, ଲବରେ କିଏ ବଡ଼? ଲବରେ 7 ବଡ଼, ତାମାନେ ଏପଟକୁ ଦେବ ଚିହ୍ନ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସମଲବ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।